हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है मर्दों के बांझपन पे। तो दोस्तों, आज मैंने बहुत ही मुश्किल से ये टॉपिक सेलेक्ट किया है और वैसे भी इस पे बात करना कोई बुरी बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी जो लोग इस प्रॉब्लम का शिकार हो गए हैं। तो दोस्तों, आज का मैंने ये टॉपिक इस वजह से भी सिलेक्ट किया है क्योंकि मर्द हजरात जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स किसी से भी डिस्कस नहीं करते और ज़्यादातर शर्माते ही रहते हैं कि अगर हम कहें तो क्या कहें। ना वो डॉक्टर्स को चेक कराते हैं, ना उनसे बात करते हैं, बस अंदर ही अंदर वो सोचते रहते हैं कि हम करें तो आखिर क्या करें। तो दोस्तों, आज का मेरा ये टॉपिक इस पे है कि जो मर्द हजरात जल्दी फारिग हो जाते हैं ड्यूरिंग सेक्स, तो वो कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं या ऐसा क्या इलाज है जिसको यूज़ करके वो इस चीज़ से यानी कि अपनी जो उनकी टाइमिंग्स होती हैं उसको बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी आपको ये आज की वीडियो पसंद आए, इसको ज़रूर शेयर करें उन लोगों के साथ जो लोग इस चीज़ के मसाइल में फंसे हुए हैं। और मेरा हौसला अफजाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें ताकि मज़ीद इससे रिलेटेड वीडियोस और बनाई जा सके और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी जा सके। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का मेरा बेसिकली जो टॉपिक है वो मर्दाना टाइमिंग बढ़ाने का तरीका है। आज के मैं अपने इस टॉपिक में जल्दी फारिग होने के तरीके को डिस्कस करूंगी। दोस्तों, आमतौर पर जो मर्द 1 मिनट से कम वक्त में फारिग हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो जल्दी फारिग हो गया है। लेकिन दोस्तों, अगर मर्द और औरत दोनों इस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं कि मर्द जो है वो जल्दी फारिग हो जाता है तो उसके लिए उसको किसी भी घरेलू टोटके की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर इन दोनों में से कोई भी एक पार्टनर या मर्द या बीवी एक दूसरे की टाइमिंग से यानी कि जल्दी फारिग होने से मुतमिन नहीं है तो दोस्तों फिर उसको चाहिए कि वो अपना इलाज कराए यानी टाइमिंग अपनी बढ़ा ले। दोस्तों, जल्दी फारिग होने के लिए आप लोगों को एक माहौल चाहिए होता है, यानी कि सेक्स करने के लिए आप लोगों को एक माहौल चाहिए होता है। ये एक बहुत ही पुरइत्मीनान चीज़ है इसको करने के लिए, यानी कि इसको करने के लिए आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा पुरइत्मीनान माहौल की ज़रूरत होती है। आप लोग इसमें जल्दी नहीं कर सकते। जब भी आप जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग जल्दी फारिग हो जाएंगे। लिहाजा आप जिस माहौल में ये काम कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुरसकून होना चाहिए। आपको ज़हनी दबाव का शिकार नहीं होना चाहिए। जो लोग ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं वो बिला अमूम जल्दी फारिग हो जाते हैं। दोस्तों, ज़हनी दबाव में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप अपनी बीवी के पास यही सोच कर जाएंगे कि आज मैंने इतना टाइम लगाना है और आपका एम प्यार की बजाय सेक्स होगा तो प्रोबेबली आप पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि आप पर ज़हनी दबाव बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोग प्यार पर तवज्जो दें और सेक्स आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आ जाएगा। क्योंकि अगर आप सेक्स पे फोकस करेंगे तो आप बेसिकली ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है, यानी कि जो आपको ज़हनी दबाव में डाल देगा। इसीलिए ज़हनी दबाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए अगर आप लोगों ने टाइम लगाना है। इसीलिए इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी अपनी बीवी के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए और आप दोनों को एक पेज पे होना चाहिए ताकि आप उसी तरह से परफॉर्म कर सकें या उसी तरीके से आप अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर कर सकें। दोस्तों, अगर आपको इन्फेक्शन होगा, चाहे वो यूरिन का इन्फेक्शन हो, चाहे वो पोस्ट्रेट का इन्फेक्शन हो या चाहे किसी और चीज़ का इन्फेक्शन हो जो यूरिन से रिलेटेड है, तो आपके जल्दी फारिग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह हार्मोन्स हैं बहुत से, अगर आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाएं तो उसमें भी आप लोग जल्दी फारिग हो जाते हैं। तो आपकी एंजाइटी, आपके मल्टीपल फैक्टर्स को डॉक्टर्स को डील करना पड़ता है और उनको देखना पड़ता है, इलाज करना पड़ता है, बहुत सी वजूहात को देखना पड़ता है ताकि आप जल्दी फरागत ना हो सकें। इसी तरीके से जहाँ मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है वहाँ पे हमारे बहुत से ऐसे अताइज हैं
جو اس بیماری کو اس طرح سے سیریس نہیں دیکھتے ہیں جس طرح سے میڈیکل سائنس یعنی کہ ڈاکٹرز دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے تو ڈاکٹرز اس کی پوری جانچ پڑتال کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایسی کیا وجوہات ہے جس سے یہ جلدی فارغ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ڈاکٹرز اس کو اس کے مطابق دوائیاں فراہم کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس گیا ہے اور اس کو یہ پرابلم ہے کہ وہ جلدی فارغ ہو رہا ہے اور ڈاکٹرز اسے جلدی سے میڈیسن لکھ کے دے دیں، تو یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے یا پراپر علاج نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ جب تک کہ مریض کی پراپر تفشیش نہ ہو تب تک اس کو کوئی بھی دوائی دینا صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے ایسے سچویشن میں ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ پیشنٹ کو بہت سے ٹیسٹ کرانے کا کہہ سکتے ہیں، جس میں الٹرا ساؤنڈ کرا سکتے ہیں، یورین کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے، اور بھی بہت سے ٹیسٹ کا کہہ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ مردانہ کمزوری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب مریض بہت زیادہ سٹریس میں ہوگا تو اس کے چانسز جلدی فارغ ہونے کے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ پھل اور سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھائیں تاکہ آپ کو جو یہ ایشو ہو رہا ہے جلدی فارغ ہونے کا وہ نہ ہو۔ کیلا بہت ہی اچھا پھل ہے اس چیز کے لیے۔ اگر آپ چلے پھریں گے، ایکسرسائز کریں گے تو وہ آپ کے لیے صورت انزال کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہے، یعنی کہ جلدی فارغ نہ ہونے کے لیے بہت اچھا ہے۔ ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ اچھا پرفارم کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ جلدی فارغ نہیں ہو رہے، یا اگر 1-2 دن ہو گئے ہیں اس چیز کو کہ آپ لوگوں کو ہوشیاری نہیں آئی، تو اس چیز سے گھبرانے کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ پہلے جلدی نہیں فارغ ہو رہے تھے اور اب آپ 1-2 دن میں ہی جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسے سچویشن میں بہت سی ٹینشنز اور پریشانیاں ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو جلدی فارغ ہونے میں مدد دیتی ہیں یا اس کی وجہ بنتی ہیں۔ لہٰذا آپ لوگوں کو اس سچویشن میں ڈاکٹرز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مسلسل ایسا ہو رہا ہے، یعنی کہ آپ لوگ جلدی فارغ ہو رہے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں کو ڈاکٹر کے پاس نہ جانے کی ضرورت ہے، نہ اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، اگر آپ جنسی بیماری کا شکار ہیں تو آپ لوگوں کو ڈاکٹر کو ضرور دکھانا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے اور نہ ہی شرمانا چاہیے۔ بہت سی ایسی وجوہات بھی ہوتی ہیں جس سے مریض جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ اگر ڈاکٹر کے پاس جائے اور اس کو بتائے تو ڈاکٹر اس کو صحیح سے گائیڈ کرے گا اور اس کو بتائے گا کہ آپ کو کیا کیا چیزیں کھانی چاہیے اور کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، تو پھر آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز دوستو وہ یہ ہے کہ جو آپ کی لائف کو، جو آپ کی سیکشول لائف ہے اس کو بہتر بنا سکتی ہیں، وہ یہ ہے کہ اچھا کھانا کھائیں، ورزش کریں۔ دوستو، یہ تھی آج کی میری ویڈیو، میری ٹپ، میری ریمیڈی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جلدی سے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ جلد سے جلد نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچائی جا سکیں۔